प्रस्तुत कर मोर नाम श्रुति त्रिपाठी और मोर टीम नाम हूँ यूकल लता। आम प्रोजेक्ट नाम हूँ नवकृषि मित्र। आम देश हूँ कृषि प्रधान देश। 70% अधिक कृषि उपर निर्भर करते। अधिकांश कृषक गरीब हो आधुनिक यंत्रपाति किणी पारती नहीं और पारंपरिक पद्धति कृषि करते जहाँफल अधिक समय और टंका खर्च होता है। विहन गुड़िक अधिक समान दूरता और समान गभीरता पोती न होते अधिकांश फसल नष्ट हो जाए। तेणु ये प्रोजेक्ट नवकृषि मित्र ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ସହଜ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯଥା ହଳ କରିବା, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ଜଳସେଚନ କରିବା, ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଫସଲ କାଟିବା। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆୟରନ୍ ଅନ୍ ମେଟାଲ ଫ୍ରେମ୍ସ, ୱିଚ୍, सीड एंड फर्टिलाइजर पाइप्स, रॉड्स एंड टैंक्स। प्रथमे आमे एही चक द्वारा माटी को खोलिबा। एहा परे एही सीड टैंक द्वारा आमे विहन को सठिक परिमाण रे सठिक दूरता रे पकाइबा। एही टैंक माध्यम रे आमे रासायनिक सार एवं जल प्रयोग करबा। जेतेबेले आम चाष परिपक्व अवस्था रे रेडी होई जिवो सेतेबेले आमे एही ब्लेड द्वारा सेही चाष को काटिबा। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପଯୋଗିତା ନବକୃଷି ମିତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଏ, ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଡିଜାଇନ୍ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୌରଶକ୍ତି କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ